आदाब दोस्तों। इस वादी को देखें। इसके पुरसकून पहाड़ों में हजारों साल की तारीख पोशीदा है। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े खड़े बुत हजारों साल तक अपनी शानो शौकत का मुजाहरा करते रहे। लेकिन फिर एक दिन इस खामोशी में बारूद का शोर गूंज उठा और तारीख के ये अजीम निशान हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। ये कहानी है बामियान के बुद्धा की अजमत, ईमान और फिर एक नाकाबिले फरामोश नुकसान की। अफगानिस्तान की पुरअमन वादी बामियान में करीबन 1500 साल से पहले दुनिया के सबसे बड़े खड़े बुद्धा के मुजस्मे बनाए गए। ये मुजस्मे चट्टानों को तराश कर बनाए गए थे और इनकी ऊंचाई हैरान कुन थी। एक बुद्ध की ऊंचाई 55 मीटर थी, जब दूसरे की 36 मीटर। ये मुजस्मे सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, बल्कि ये एक तहजीब, एक सकाफत और एक ईमान की जिंदा अलामत थे। ये वादी इस वक्त एक अहम तजारती और सकाफती मरकज थी, जो रेशम के रास्ते पर वाक़या थी। वहाँ से काफिले गुजरते, मुख्तलिफ सकाफतें आपस में मिलती थी और इसी जगह बुद्ध मत ने एक नई शक्ल इख्तियार की, जिसे गंधारा आर्ट कहा जाता है। गंधारा आर्ट यूनानी और बुद्ध मत के फन का खूबसूरत इम्तजाज था। बुद्धा के मुजस्मों के चेहरे पर यूनानी मुजस्मों की खसूसियात नजर आती थी, जबकि इनके जिस्म पर बुद्ध मत की रूहानियत गालिब थी। इन मुजस्मों की दीवारों पर बुद्ध की जिंदगी और जाका की कहानियां पेंट की गई थी, जिनमें रंगों की चमक आज भी कुछ जगहों पर बाकी है। बामियान की ये वादी सिर्फ एक इबादत गाह नहीं थी, बल्कि ये एक आलमी मरकज थी, जहां पूरे एशिया से ज़ायरीन और मुसाफिर इल्म और रूहानी सुकून की तलाश में आते थे। हमें बामियान की अजमत का अंदाजा चीनी स्याह बयून तसांग की तहरीरों से होता है, जो 7वीं सदी ईस्वी में बामियान आए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बामियान की वादी में सैकड़ों खानकाहें थीं, जिनमें हजारों बुद्ध भक्षों ने क्याम किया हुआ था। उन्होंने बुद्धा के मुजस्मों की शान शौकत और उनके बड़े साइज को देखकर हैरानी का इजहार किया। ब्यून तासांग ने लिखा कि सुनहरी रंग का बुद्धा सबसे बड़ा मुजस्मा चमक रहा था और उसकी खूबसूरती इस कदर ज्यादा थी कि मैं इसे बयान नहीं कर सकता। इनकी ये तहरीरें आज भी हमें बामियान के माजी की एक झलक दिखाई देती हैं। ये मुजस्मे सिर्फ इबादत के लिए नहीं थे, बल्कि ये उस वक्त की इंजीनियरिंग और फन का एक शाहकार थे। मकामी कारीगरों ने इन चट्टानों को तराश कर जिंदगी बख्श दी थी। बड़े मुजस्मों की ऊंचाई 175 फुट थी, जो कि आज की कई फलकपोश इमारतों से भी ज्यादा है। उनकी तामीर का तरीका भी मुनफरिद था। उनके ऊपर एक खास किस्म का प्लास्टर लगाया जाता था, जिसकी वजह से ये दूर से चमकते थे। यूं महसूस होता था कि जैसे बामियान का पूरा पहाड़ सोने से चमक गया हो। सदियों तक बामियान के बुद्धा मुख्तलिफ ताकतों, हमलों और कुदरती आफात से बचते रहे। 9वीं सदी में जब इस्लाम अफगानिस्तान में फैला, तो भी मकामी आबादी ने इन मुजस्मों को बर्दाश्त किया। वो इनकी सकाफती और तारीखी अहमियत को समझते थे, इसीलिए उनकी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन तारीख में कई ऐसे मौके भी आए जब इन मुजस्मों को खतरा लाहक हुआ। 18वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन बुतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सके। 19वीं सदी में नासिर शाह के हमले में भी इनको जज़वी नुकसान पहुंचा, लेकिन इनका वजूद बरकरार रहा। ये मुजस्मे सदियों तक हमला आवरों और तब्दीलियों का मुकाबला करते खड़े रहे और एक तरह से ये अफगानिस्तान की तारीख के खामोश गवाह थे। मार्च 2001 का महीना अफगानिस्तान और आलमी तारीख का एक स्याह बाब है। तालिबान हुकूमत ने मजहबी बुनियादों पर इन तारीखी मुजस्मों को तबाह करने का फैसला किया। पूरी दुनिया की तरफ से इस फैसले पर सख्त रद्द अमल आया। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनेस्को और कई मुस्लिम ममालिक ने भी तालिबान से इस फैसले पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की, लेकिन तालिबान ने तमाम अपीलों को मुस्तरद कर दिया। इस दिन जो कुछ हुआ वो तारीख का एक बदतरीन वाकया था। इब्तदा में तालिबान ने इन मुजस्मों को
توپوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے نشانہ بنایا، لیکن ان کا پتھر اس قدر مضبوط تھا کہ یہ حملے کافی نہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجسموں کے نیچے بارود اور ڈائنامائٹ رکھا۔ پہلے ایک چھوٹا دھماکہ کیا گیا، پھر ایک بڑا دھماکہ، اور پھر ایک کے بعد ایک دھماکہ۔ کئی ہفتوں تک یہ عمل جاری رہا۔ پوری وادی میں بارود کی گونج تھی۔ دنیا بھر سے لوگ ٹیلی ویژن پر یہ خوفناک مناظر دیکھ رہے تھے۔ آخرکار بامیان کے دونوں عظیم الشان بدھا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، اور ان کی جگہ صرف پتھروں کے ڈھیر اور خالی غاریں باقی رہ گئیں۔ یہ صرف پتھر کے مجسموں کی تباہی نہیں تھی، بلکہ ایک 1000 سالہ قدیم ثقافتی ورثے اور تاریخ کا خاتمہ تھا۔ آج بامیان کی وادی میں صرف خالی غاریں اور ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ خالی غاریں ہمیں اس عظیم الشان ماضی کی یاد دلاتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن کیا یہ کہانی کا اختتام ہے؟ جی نہیں، بلکہ اس کہانی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ یونیسکو اور دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ نے ان مجسموں کی باقیات کو بچانے اور ان کی حفاظت کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ ان مجسموں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے یا ان خالی غاروں کو ایک یادگار کے طور پر محفوظ رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس المناک واقعے کو یاد رکھیں۔ اس سوال پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم ایک امید کی کرن 2015 میں اس وقت دکھائی دی جب ایک جرمن ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے دوبارہ بدھا کے مجسموں کو زندہ کیا۔ وہ پروجیکشن رات کے وقت مجسموں کی جگہ کو روشن کرتے تھے، جس سے ایک لمحے کے لیے بامیان کی وادی میں اس کی پرانی شان و شوکت لوٹ آتی تھی۔ یہ ایک یادگار تجربہ تھا جس نے لوگوں کو احساس دلایا کہ اگرچہ مجسمے جسمانی طور پر ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کی روح ابھی بھی زندہ ہے۔ بامیان کے بدھا ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ثقافت، تاریخ اور فن پارے کتنے نازک ہیں۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ جب انتہا پسندی اور عدم برداشت سر اٹھاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا نشانہ ثقافت اور علم بنتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ عظیم مجسمے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کی اہمیت آج بھی زندہ ہے۔ بامیان آج بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے سیاح اور محقق آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں ان خالی غاروں کو دیکھنے، اس پرانی شان و شوکت کو محسوس کرنے اور اس المناک کہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ بامیان کے بدھا شاید جسمانی طور پر اس دنیا میں نہ ہو، لیکن وہ ایک لازوال کہانی بن چکے ہیں جو ہر اس شخص کو متاثر کرتی ہے جو تاریخ، ثقافت اور بقائے باہمی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، لیکن وہ کہانیاں جو وہ چھوڑ جاتے ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔